So my wife was diagnosed with lung cancer 2.5 years ago. She was diagnosed with stage 4, which is the last stage and a very poor prognosis. So we immediately started looking at various treatment options and found out there was basically very limited availability of treatments. Nobody knows how to cure this disease and nobody even knows how to prolong survival very much. In de Europese Unie sterven jaarlijks 1.250.000 mensen aan kanker. Dat is 1 op 4. Kankerbehandelingen maakten een enorme vooruitgang, maar toch hebben nog niet alle patiënten toegang tot de beste kankertherapieën. De behandelingskosten zijn duur en stijgen zelfs sneller dan onze gezondheidszorg kan bijhouden. Veel bestaande, oorspronkelijk niet-kankergeneesmiddelen zijn erg beloftevol bij de behandeling van kanker. De patiënten zouden relatief snel en goedkoop geholpen kunnen worden als we bepaalde bestaande geneesmiddelen uit andere domeinen zouden kunnen inschakelen in kankertherapie. Dit wordt ook heroriëntering genoemd. The remarkable thing we know about cancer now is we've started to really understand the weaknesses of cancer cells. And those are very specific targets within cancer cells and within the environment that surrounds the cancer cells. And for those you need very specific drugs which target those weaknesses. And what's remarkable, of course, is many drugs have been developed not for cancer, but for other diseases which have the same weaknesses. And by taking those drugs from that area and applying them in cancer patients, we actually have drugs which have already been very well developed and shown to be very safe and very tolerable, and they can actually be applied very effectively within cancer patients. We now know there are at least 130 to 150 potential new drugs that could be possibly used in cancer patients, which have already been very well developed. Gewoonlijk duurt het 10 jaar of langer om een nieuw geneesmiddel voor kanker te ontwikkelen en bovendien kunnen de kosten oplopen tot 2,5 miljard euro. Als we daarentegen een bestaand geneesmiddel zouden kunnen inzetten, heroriënteren dus, duurt dit slechts 6 jaar en kan 300 miljoen euro of minder volstaan. Nieuwe kankergeneesmiddelen kunnen meer dan 100.000 euro per jaar kosten, terwijl de geheroriënteerde geneesmiddelen slechts 10 tot 1.000 euro per jaar en per patiënt kosten. What is needed is to perform the clinical trials so that these drugs can reach patients. And today there is not sufficient allocation of research funds to perform those trials. Because of the issues around patents here, there's very little money to be made from a private sector perspective. If only probably minor changes are done, it could bring massive benefits to patients and it could bring massive savings to government budgets. There's no doubt we really need to rethink a lot of our cancer drug development to find alternative, more cost-effective ways of bringing new cancer medicines to patients. But it requires a system change and alignment to recognise that repurposing research needs to sit side by side with new cancer drug development. The public has the impression that new is always better, and they need to recognise that really with repurposed drugs, of course, this is also using an existing medicine in a new way. So this has equal merit. Het Anticancerfonds adviseert aan de beleidsmakers 4 manieren waarop ze kunnen helpen om geheroriënteerde medicijnen aan kankerpatiënten beschikbaar te stellen. Pas de wetgeving aan, zodat het gebruik en toepassing van geneesmiddelen makkelijker uitgebreid kan worden. Zo kunnen niet-commerciële partners sneller actie ondernemen. Zorg voor betere financiële ondersteuning en alternatieve financieringssystemen voor niet-commercieel onderzoek. Faciliteer deelname van patiënten aan niet-commerciële klinische testen. Bevorder de uitwisseling van kennis en creëer expertisecentra die alles wat er op wetenschappelijk en commercieel vlak bestaat, bundelen. Today in the drug repurposing, there is an enormous potential. It's a massive opportunity for our politicians and leaders to grasp this by making sure there is sufficient research budget allocation to this opportunity, so that there are financial incentives, so that there is funding for doing the research that needs to be done on these repurposed drugs, so they can finally benefit patients.